Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu nuran yahdi bihil insan huwa hablullahil matin wa nuruhul mubin alladzi arsyadal awwalina wal akhirin. Sholatu wassalaman ala khairil insan sayyidil anami Muhammadil Mustafa alladzi unzila alaihil Qur'an. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzil min hakimin hamid. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama anal kiram al-akhos,
Hadratal Mukarram Kiai Haji Fathur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad dari Semarang, yang kita nantikan barokah doa beserta mau'izatil hasanahnya. Hadratal Mukarramah Simbah Nyai Hajah Ibrahim wa ahli baitiha, yang kami harapkan barokah doa dan ridhonya. Jami'il masyayikh al-akhos al-mukarram wal mukarramah, syaikhina wa murabbi ruhina, Bapak Kiai Muhammad Nur Yasin Ibrahim beserta Ibu, selaku pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Raudhatut Thalibin Raudhatut Tulab Jawar Mojo Tengah Wonosobo, yang senantiasa kami harapkan bimbingan doa beserta barokah ilmunya. Jami'il asatid wal asatidah Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Raudhatut Thalibin Raudhatut Tulab Jawar Mojo Tengah Wonosobo, yang selalu kami nantikan bimbingannya. Yang terhormat para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri khususnya. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo beserta segenap unsur muspida, Bapak Camat Mojo Tengah beserta segenap unsur muspika, Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Mojo Tengah, yang kesemuanya kami muliakan dan semoga senantiasa diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu wali santri, para alumni, dan segenap tamu undangan yang kami muliakan. Tak terlupakan kepada semua rekan-rekan santri putra, santri putri, asrama perguruan Islam, Pondok Pesantren Salaf Raudhatut Thalibin Raudhatut Tulab Jawar Mojo Tengah Wonosobo, yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Telah terbit kini senyum sang mentari dari timur dunia, satu dari berjuta-juta dalil kesempurnaan kuasanya. Tergugah kerinduan hati pada lantunan kalamnya yang mulia. Dengan rahimnya lah kini sempurna untaian taufiknya. Puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ma'unah dan rahmatnya, dengan wasilah bimbingan serta kesabaran dan keuletan beliau sang pejuang pilihan, kita dapat berkumpul bersama dengan para alim ulama dan hadirin wal hadirat semua dalam majelis tahtiman Al-Quran bin Nadhar
yang insya Allah akan diikuti oleh 60 khotimat. Semua itu tak luput dari pertolongan Al-Muqaddim wal Muakhir yang selalu mengerti keinginan ibadnya dan mengetahui segala isi hati hambanya. Kesemuanya itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, keluarga besar asrama perguruan Islam Raudhatut Thulab, sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa merindukan dan mengharap akan syafaatul udmanya. Marilah kita memperbanyak bersolawat kepadanya dengan harapan semoga kita selalu tersirami dengan syafaatul udmanya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum khatmil Quran kami lantunkan, terlebih dahulu kami haturkan beribu-ribu maaf kepada para hadirin wal hadirat, khususnya kepada para asatid dan bapak beserta ibu pengasuh. Apabila dalam kami melantunkan kalamullah nanti terdapat kekeliruan, baik dari segi makharij, aushaf, ataupun tajwidnya, yang semata-mata itu karena kebodohan kami dalam belajar, sehingga walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih terdapat kesalahan dan kekhilafan yang tidak berkenan di hati para mustami'in, mustami'at semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum tahtiman dimulai, marilah kita buka bersama dengan Fatihatul Kitab, dengan berharap keridhaan Sang Pengasih, dan kita haturkan kepada muassis hadzal ma'had wa jami'al muallifil kutub allati ta'allamana fi a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa akhlaqihim wa ulumihim wa anfasihim. Lahumul Fatihah. Syukron kathiron. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, marilah kita dengarkan bersama tahtiman Al-Quran bin Nadhar dari Khotimat Raudhatut Thulab. Kepada Khotimat Raudhatut Thulab kami haturkan Sadaqana
سيداتنا الحاضرون الكرماء ساداتنا وسيداتنا المستمعون الأعزاء نحن باسم الطلبة API ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Salam, salam.
الأبعاد والقرآن العظيم يلعنه
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت
yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma
Rahimakumullah. Demikian tadi tahtiman Al-Quran bin Nadhar dari Khotimat Raudhatut Tulab. Namun sebelum undur diri, dengan segala kerendahan hati, tercipta sebagai insan du'afai dengan segala kemampuan yang terilhami. Izinkan kami untuk mengucapkan beribu-ribu maaf atas segala khilaf yang kurang berkenan di hati para hadirin hadirat semua. Wahai Sang Pencipta seluruh alam dengan segala kesempurnaannya, jadikanlah kami sebagaimana yang diharapkan Sang Pejuang yang tak kenal lelah, menjadi penyejuk setiap pandangan mata, selalu menjadi bintang yang mewarnai kehidupan dengan perbuatan, ucapan dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim, sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadul ayyami yawmun ja'ana fihi Muhammad jama'an nasa wa wahat wa nida'al haqi raddad fashadat tahru wa ghurrat asadul ayyam Asadul ayyam, asadul ayyam yawmun ja'ana fihi Muhammad jama'an nasa wa wahat wa nida'al haqi raddad fashadat dahru wa ghurrat asadul ayyam fashadat dahru wa ghurrat asadul ayyam ana wan nasu fawda ba'duhum yadhlimu ba'da fa aqamal haqqa farada syadad dahru wa ghurrad as'adul ayyam wa syadad dahru wa ghurrad as'adul ayyam as'adul ayyam yawmun ja'ana fihi Muhammad jama'an nasa
وشد الدهر وغرت أسعد الأيام وشد الدهر وغرت أسعد الأيام نحن مدجاء اهتدينا هلت البشرى علينا فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد نحن مدجاء اهتدينا هلت البشرى علينا فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد وانشد الدهر وغرت أسعد الأيام وانشد الدهر وغرت أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردت فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.